नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अअराबु अशद्दु कुफ़रन व निफ़ाक़न व अजदरु अल्ला यअलमू हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। तर्जुमा कुरान के सबक में आज इंशाअल्लाह सूरह तौबा आयत नंबर 97 से हमने पढ़ना है। सूरह तौबा के मज़ामीन जैसा कि आपको मालूम है कि जारी हैं। इसमें ये आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे उस मौके पर इससे पीछे वाली आयतें और ये आयतें नाज़िल हुई। इन आयतों में जो अब हम पढ़ रहे हैं, जो मदीना के मुनाफिक थे, एक थे मदीना शहर के अंदर रहने वाले और कुछ थे दूर देहातों में रहने वाले। उनमें अब ऐसे थे, मदीना में जो शहर में रहने वाले थे वो तो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अपने उज़्र और बहाने पेश किए। जो दूर के रहने वाले थे ना, उन्होंने आकर छुट्टी लेनी भी गवारा नहीं की। शहर वाले तो फिर भी आए, उज़्र और बहाने किए, छुट्टी ली और झूठे बहाने करके वापस चले गए, घरों में बैठे रहे, जंग के लिए नहीं गए। और जो देहात में दूर थे उन्होंने आना भी गवारा नहीं किया। दिल में उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी रूम की ताकत से टकराने जा रहे हैं, सुपर पावर है वो, ये तो मुसलमान बचेंगे ही नहीं, बस इनका जो ये उठती हुई ताकत है यहीं इनका सर कुचला जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, हमें जाने की क्या ज़रूरत है। वो आए ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ अब उनका तज़किरा किया है। अल आराब व अशद्दु कुफ़रा, आराब देहाती लोग जो हैं, अशद्दु वो ज़्यादा सख्त हैं, कुफ़रन कुफ़र में, व निफ़ाक़ा और मुनाफ़क़त में, उनके अंदर जो मुनाफ़क़ानापन है वो ज़्यादा सख्त है। और वैसे भी देहात के जो लोग होते हैं उनके अखलाक में, उनके मिजाज में तुरशी और सख्ती जो है वो ज़्यादा पाई जाती है बमुकाबले शहर में रहने वाले। और तालीम याफ्ता लोग, चाहे वो कोई भी तालीम हासिल कर रहे हो ना, उनके जहन में एक चीज़ होती है कि एक चीज़ का इल्म हमें नहीं है, दूसरे के पास है। एक इल्म जानने वाला बंदा, उसके जहन में ये होता है, तो वो ये समझता है कि सब कुछ मेरे पास नहीं, किसी और के पास भी कुछ हो सकता है। लेकिन देहात वाले चूँकि उनके पास इल्म अखलाकियात ये चीज़ें नहीं होती, तो वो समझते हैं बस जो कुछ हमारे जहन में है ना, बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो सख्त ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि वो जो है ना देहात में रहने वाले, देहाती उजड़, वो कुफ्र में भी ज़्यादा सख्त हैं और अपने निफाक में भी ज़्यादा सख्त हैं। व अजदारू और ज़्यादा लायक हैं अल्ला यअलमू हुदूद मा अंज़लल्लाह, कि वो नहीं जानते अल्लाह की हदों को जो अल्लाह ने नाजिल किया अपने रसूल पर। वो अल्लाह के कवानीन नहीं जानते, अल्लाह के बनाए हुए उसूलों का उनको नहीं पता, नहीं ला इल्म है, जाहिल लोग हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। व मिनल आराब, अब उन देहातियों में से अच्छे भी थे, मुसलमान भी थे। दो किस्म के लोगों का तज़किरा अब किया जा रहा है। एक वो अराबी, फरमाया व मिनल आराब, और देहातियों में से कुछ ऐसे भी हैं मन यत्तखिज़, जो लेते हैं, मा युनफ़िक़ जो वो खर्च करें, वो अपने खर्च करने वाले माल को समझते हैं। क्योंकि उस वक्त मुसलमान भी हो चुके थे, चाहे मुसलमान मुनाफिक भी हैं, उनसे भी ज़कात वसूल की जाती थी, क्योंकि बज़ाहिर तो मुसलमान थे, उनसे ज़कात ली जाती थी। ज़कात लेने के लिए जब उनके पास जाते सहाबा कराम, ज़कात पर जो मामूर होते, तो वो ज़कात तो दे देते, लेकिन उसको चट्टी समझते कि हमारे ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। बड़ी दिल की तंगी से और मुश्किल से वो खर्च करते। अल्लाह फरमाते मा युनफ़िक़, जो वो खर्च करते, मग़रमन चट्टी समझ कर, वह तरब्बस, और वो इंतज़ार में हैं, बिकुम तुम्हारे साथ, अद्दवाइर, दवाइर कहते हैं ज़माने के फेर को, कि वो इस इंतज़ार में है कि कभी हालात ऐसे बदलें कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचे, मुसलमान कुचले जाएँ, या कोई बड़ी ताकत आकर इनका कला कमा कर दे। वो इस इंतज़ार में है कि कब ये ताकत ख़त्म होगी और हमारे ऊपर ये जो ज़कात लेने का हमारे माल से जो ये एक चट्टी हमें भरनी पड़ती है, इससे हमारी जान छूट जाएगी। अलैहिमुद्दवाइर, तुम्हारे ऊपर ये ज़माने के फेर का इंतज़ार करते हैं। अलैहिम दायरतुस्सौ, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्हीं पर ही है ज़माने का फेर। ये ना एक बतौर ऐसे समझ लें कि उनके लिए बद दुआ के, कि ये तुम्हारे लिए तकलीफ़ों और तुम्हें मुश्किल में पड़ने के इंतज़ार में है, ये ख़ुद मुश्किल में पड़ जाएं, इन्हीं पर ही ज़माने का फेर आए और इनके जो हालात हैं ये ख़राब हो जाएं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाले जानने वाले हैं।
ومن الاعراب، اب ان عرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے کچھ اچھے بھی تھے، مومن بھی تھے، مخلص مسلمان تھے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، من یؤمن، جو ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے۔ اللہ پر بھی ایمان، آخرت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے، تو پھر اپنا مال وہ کس ذہن کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں؟ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُ، اور وہ سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، جنت ملے گی، اللہ ہمارے ان سے اس نیکیوں سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے، آپ آگے آ رہا ہے ابھی اگلے رکوع میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال آئے تو جو دینے والے ہیں آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، تو یہ رسول کی دعا لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، خبردار بے شک انہی کے لیے ہی اللہ کا قرب ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ رب العالمین داخل کر دیں گے ان کو اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں ان آیتوں میں ہمیں یہ سبق اور درس ملتا ہے کہ ہم پہلے نمبر پر تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم ان دیہاتیوں کی طرح دل کے سخت تو نہیں، کہ ہمارے دل میں سختی، بس جو بات آ گئی ہے نا، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، 100 سال، 10 سال، 20 30 سال پرانی باتیں لے کر اپنے دل میں رکھنا، فلاں سے بولنا نہیں، فلاں کے ساتھ اختلاف ہے، فلاں کے ساتھ جھگڑا ہے۔ یہ دیہاتیوں میں یہ پن ہوتا ہے، یہ اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ وہ جس بات پر اڑ گئے بس اڑے ہیں۔ اب قرآن کی بات آئے، شریعت آئے، دین آئے، اسلام آئے، ان کو کچھ پرواہ نہیں، بس وہ اڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ہمارے اندر تو یہ نہیں۔ اور پھر دوسری چیز، اگر ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کو ہم چٹی تو نہیں سمجھتے، زکوٰۃ کو چٹی تو نہیں سمجھتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب آپ نے 7 بیماریاں گنوائیں، 7 بیماریاں، فرمایا 7 گناہ آئیں گے، اس کے سبب 7 جو ہے وہ بیماریاں آئیں گی۔ ان میں ایک آپ نے فرمایا زکوٰۃ کو مغرمہ، جب زکوٰۃ کو چٹی سمجھ دیا جائے گا، اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اخذوا بالسنین، اللہ رب العالمین قحط سالی مسلط کر دیں گے۔ آج ہر طرف مہنگائی کا رونا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے جو ہے نا مہنگائی بڑھا دی۔ عمران خان کو نہ روئیں، اپنے کرتوت تو دیکھیں، جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران آتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں، سارے مالدار جتنے بھی ہیں، وہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے سارے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ ابھی دیکھ لیں افغانستان کو، ان کا پیسہ ہمارے پیسے سے بڑھ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے IMF کے بندوں کو بھیج دیا کہ تمہاری ضرورت نہیں تمہارے قرضوں کی، ہم اپنا اسلامی نظام لائیں گے۔ تو زکوٰۃ دیں خوشی سے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اکثر تو دیتے نہیں، جو دینے والے ہیں وہ چٹی سمجھ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کی خرابی بیان کی ہے، تو اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔